Unapokuja na mtu, hakuna mwenye nguvu ya kuokoa mtu, wewe mlete. Na wengi wetu tulifikishwa kwa Mungu, waliotufikisha kwa Mungu hawakujua kwamba Mungu atatutendea aliyotutendea. Mungu anakutazama wewe kwa jicho la milele, na anawatazama hao watu kwa jicho hilo hilo la milele. Anakuhesabu kuwa ni mwenye hekima, na wenye hekima huwa wanapewa dhamana ya kutawala zile zilizo hazina za Mungu. Beba haya kama msingi wa kuyabeba mashauri ya hekima ya Mungu. Usichomoke mtaani, usichomoke kazini, usichomoke mahala fulani. Unakuja kwa Mungu, ni kama dunia inawaka moto, lakini pa kukimbilia wewe unapajua, halafu uambii watu twende. Hiyo haitakuwa njema kwako. Nimekueleza ya faida, lakini leo sina upako wa kukueleza ya hasara kama unaenda kwa Mungu ukiwa umeacha wengine wanaangamia. Ni mambo gani yanaweza kuwa yanakukabili? Nasema haya yote ili uweze kuweka uzingativu wako katika kile ambacho tunakiita the perception of the divine presence. Wakati unapojua, umetambua kwamba uwepo wa Mungu utatembea hapa, vile unajiposition, wasaidie wengine kujiposition hapo ili waweze kupokea pia.